channel Diary of Tibe. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Diary of Tibe. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di like. Apabila tidak menyukainya, silakan di dislike. Tolong di share, komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, please subscribe guys, because subscribe is free guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much guys for your support. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading and it's also a fun reading. It could be about your energy, or it could be about your personal energy, or vice versa, because energy is interchangeable. I'm here collected several random energy from different of people, so it could resonate with you or it may not. Just take out what resonates with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. In here, I don't read card in reverse. I only take the card. If I shuffle the deck, there will be one jumping card that I'm going to be take to be read. If there are more than one card jumping out or popping out, I will put all the card back in the deck and I shuffle again until there will be one card jumping out from the deck. Okay? Saya di sini tidak baca kartu terbalik, dan saya akan mengambil kartu apabila ada satu kartu yang loncat dari tumpukan ini. Saat tumpukan ini saya kocok, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Tapi kalau yang lompat kartunya ada lebih dari satu, maka semuanya akan saya balikin lagi ke dalam deck ini. Saya kocok ulang sampai nanti ada satu kartu yang lompat, itulah yang akan saya bacakan. Oke, di sini disclaimer, bacaan ini sifatnya untuk umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, vice versa ya. Karena energi itu sifatnya terbolak ataupun terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang yang berbeda. Jadi, bacaan ini bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga tidak. Bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu. Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kamu, tolong dicek sun, moon, rising, dan Venusnya kalian. I already made Gemini love reading. Right now I'm going to make Cancer love reading, but I'm going to grounding the energy first. Saya sudah buat Gemini love reading dan saya akan buat Cancer love reading, tapi saya akan grounding dulu energinya. Oke. Bottom of the deck is Temperance. You may be dealing with Sagittarius people. Right, hold on. First card. You got the Devil. You may be dealing with Capricorn people or just an energy. This is talking about obsession or possession, yeah. In here, either you or either your partner, there is somebody here that having obsessed with another, or having obsessed with something like a bad habit like smoking, having sex, eating too much, I don't know. But
this is totally about obsession, addiction, more like addiction. Yeah, addicted with drugs, sex, whatever. And it also could talking about possessive, either you or either your partner. Yeah, but this, and also talking about sexual desire. Well, this is actually, this card actually not a good card. It's quite negative for me. Sini kartu pertama ada The Devil, Cancer. Kamu mungkin berhubungan dengan orang-orang Capricorn atau hanya energi. Ini bicara obsesi, adiksi, posesif. Entah kamu atau orang ini yang posesif dan punya obsesi terhadap orang lain, atau terhadap kalian, atau kalian punya obsesi terhadap pasangan kalian, atau kalian punya obsesi atau adiksi terhadap sesuatu hal yang mungkin sifatnya negatif seperti seks, drugs, makan terlalu banyak, atau apapun itu. Dan ini juga bicara posesif, ya. Dan ini juga bicara sexual desire, apa sih bahasa Indonesianya? Bicara gairah seks. Sebenarnya kalau menurut saya, The Devil ini sebenarnya kurang baik ya, lebih ke energinya lebih ke negatif sih. Okay, Cancer. The second card is Empress. The Empress, you maybe have that kind of the Empress trait. I mean, like the Empress, she is very nurturing. She is very nice, very motherhood. But talking about lush, because in here there is like a sexual desire. Talking about lush, be careful, Cancer. You may going to get pregnant if you get having sex with your partner. Well, if you're married, it's okay. But if you're not already married and you're not ready to have a baby, be careful. You're going to get pregnant. Because Empress is talking about pregnant people, pregnant women. Or maybe if you're a male, be careful. If you don't really ready to have a children, you're going to make your girlfriend pregnant. Okay, di sini kata kedua ada di Empress. Orang itu melihat kamu, people seeing you like the Empress, like a motherly, motherhood, nurturing person. Ya, orang lain tuh ngeliat kamu tuh kayak keibuan, perhatian gitu loh, sabar. Cuman bicara seks, karena kan di sini ada sexual desire ya, ada gairah seks. Hati-hati Cancer, bagi kamu Cancer yang perempuan, hati-hati kamu akan hamil. Kalau kamu sudah menikah, it's okay hamil. Tapi kalau kamu belum menikah dan kamu tidak menginginkan anak, hati-hati hamil. Dan bagi Cancer yang laki-laki, hati-hati juga. Kalau kamu belum siap untuk mempunyai anak, hati-hati kamu bisa bikin hamil cewek kamu atau perempuan lain, gitu ya. Okay. The third card is Knight of Wands. This is talking about somebody coming rush into your life, Cancer. I don't know who it's this. Maybe this is new person, maybe this old person. Could be there is no any something old and new here. There is no any clue about old and new here. But this person is a Sagittarius or Aries or Leo. You may dealing with fire sign people or just an energy. Okay. Di sini kartu ketiga ada Knight of Wands. Kamu bisa berhubungan dengan orang-orang yang berelemen api seperti Sagittarius, Leo ataupun Aries, tapi ya mungkin dia hanya energi aja ya. Tapi di sini saya juga melihat orang ini datang ke dalam hidup kamu tuh dalam kondisi terburu-buru. Saya nggak tahu kenapa. Saya nggak tahu ini orang lama, nggak tahu ini orang baru, karena saya belum dapat petunjuk bahwa ini orang lama ataupun orang baru. Tapi yang jelas akan ada orang yang datang ke dalam hidup kamu. Oke, deketin kamu. Dan orang itu datangnya buru-buru. Oke, the fourth card is the Sun. You may dealing with Leo or just an energy. Leo ya. The Sun is Leo, I guess. No need to be worried about your future, Cancer, even though this in the past is quite toxic because there is a devil. But in the head, in the front, your future is going to be bright and shine. Okay. Sini kartu keempat ada the Sun. Kamu nggak perlu takut, Cancer. Mungkin kondisi kamu di belakang ini
toxic ya, karena ada the devil ya. Dan mungkin juga kamu dibikin hamil sama seseorang, saya nggak tahu itu siapa. Tapi nggak usah takut, kedepannya masa depan kamu nanti akan cerah. Kamu bisa berhubungan sama orang-orang Leo ya, katanya energi aja. Okay, the fifth card is Ten of Cups. See, like I told you, your future is going to be bright like the sun. And yes, you're going to get happy, Cancer. You're going to get married and have your own family, and you're happy with your family. Maybe the person who's going to marry you is this Knight of Wands. I don't know, just take out resonate. Di sini kartu kelima ada Ten of Cups. Tadi kan saya sudah bilang, kedepannya kamu masa depannya akan cerah seperti the sun ini. Dan ini memang benar, di kartu kelima ada Ten of Cups. Ten of Cups itu memperlihatkan keluarga kecil bahagia. Mungkin kamu akan menikah, punya anak, dan punya keluarga kecil bahagia. Dan mungkin orang yang menikahi kamu adalah si Knight of Wands ini. Oke, kita lihat aja siapa yang akan nikahin kamu, Cancer. Okay, bottom of the deck is Temperance, or you may be dealing with Sagittarius, or it's just an energy. You try to be patient for what happened with your life, even though your life at first it's quite toxic because the devil here, but you try to make everything in balance emotionally, mentally, and physically. Sini kartu kelima ada Temperance. Kamu bisa berhubungan dengan Sagittarius atau hanya energi aja. Di sini walaupun kehidupan kamu di depan ini memang terlihat toksik ya karena ada the devil, tapi kamu mencoba untuk berusaha untuk sabar, berusaha untuk tetap seimbang secara emosional, secara fisik maupun secara mental gitu loh. Ya kamu tidak mau kehilangan keseimbangan sih, intinya sih. You don't want to lose your balance in your life. Okay, Cancer, I'm going to clarify it with Romance Angel Tarot card, but I'm going to ground in energy first. Saya akan klarifikasi dan kartu Romance Angel Oracle card, tapi saya akan ground dulu energinya ya, oke? Okay, bottom of the deck is past life relationship, right? Hold on. Okay, first card, free yourself. It's time to take back control of your life. Well, this is a clarification card of the devil. Even though your life in a front, it's quite toxic because there's a devil here, you need to free yourself. Spirit and universe said, free yourself, Cancer, from this toxicity. Because you need to take back your control of your life. You cannot let others to control you. Oke, di sini kartu pertama ada free yourself. Ini adalah klarifikasi, kartu klarifikasi dari the devil. Walaupun di depan atau di belakang hidup kamu tuh mungkin sebelumnya toxic ya, karena ada the devil di sini. Kamu diminta semesta dan alam dan diminta Tuhan untuk lepaskan diri kamu dari segala toksisitas di sini. Gitu. Karena ya memang yang namanya toxic memang harus dilepas sih, nggak bisa disimpan. Okay, second card is codependency. Addiction are affecting to your romantic life, right? This is a clarification card of the Empress. Like I told you, maybe I think this is also related with the devil, because the devil is talking about addiction, codependency is talking about addiction. So yeah, somebody, maybe your partner, or maybe you have a codependency to, maybe your partner have codependency to you, or maybe vice versa. You're the one who have codependency with your partner, but one of you here are addicted one to another. Maybe both of you addicted one to another, or maybe you have addicted with your partner, or your partner have addicted to you, or maybe one of you have addiction about something not right, yeah, like maybe drugs, sex, or whatever it is. But sex, talking about addiction with sex. Like I said earlier, the Empress is talking about being pregnant. Careful.
Be careful of your sexual desire. This is the devil. This is talking about sexual desire also, right? The devil, sexual desire, codependency, addiction, could be addiction with sex, and this, the result, pregnant women. You're going to get pregnant, or if you're a male Cancer, your girlfriend going to get pregnant. Be careful. If you're not ready to have kids, don't get pregnant, and for the guys, for the Cancer guy, don't make your girlfriend pregnant. Okay? Di sini kartu kedua ada codependency. Ini bicara adiksi, bicara ketergantungan. Di sini juga the devil, ini kan bicara adiksi, bicara ketergantungan ya. Mungkin kamu punya ketergantungan tentang suatu hal yang kurang baik. Mungkin kamu ketergantungan terhadap seks, drugs, ataupun apapun itu. Tapi kalau ini berbicara tentang ketergantungan terhadap seks, di sini ada ketergantungan terhadap seks. The devil ini juga bicara ketergantungan dan ada juga artinya gairah seks. Dan di sini hasilnya, kalau kamu tidak hati-hati dengan ketergantungan kamu akan seks, bagi Cancer yang cowok, kamu akan bikin pacar kamu hamil. Dan bagi Cancer yang cewek, kamu akan hamil. Kalau memang kalian belum siap untuk hamil, bagi Cancer yang cowok, tolong sexual desire-nya, gairah seksnya ditahan. Kalau enggak, ntar cewek kalian hamil ya, kalian harus tanggung jawab lah kalau udah hamilin cewek kalian. Tapi kalau misalnya Cancer yang cewek, kalau kalian belum siap punya anak atau belum menikah, hati-hati dengan gairah seksual kalian juga, karena ujung-ujungnya bisa hamil. Kalau hamil berabe ntar ujungnya ya, mending tahan-tahan tuh gairah ya. Okay, the third card is give your relationship a chance, work on your partnership. This is a clarification card about Knight of Wands. Could be this Knight of Wands could be your ex who returning into your life and they want a second chance from you. Well, Cancer, if your ex is already changed to be a better person than before, than previous one, if you want to give them a second chance, go ahead. But if they're not changed, don't give them any second chance. Okay? Di sini kartu, I'm not really surprised why this Knight of Wands came into your life very rushed, because this is your ex. Try to want you back, try to winning you back, try to fight for you, to get you back. Di sini kartu ketiga ada give your relationship a chance. Ini ada klarifikasi dari kartu Knight of Wands. Nah, sekarang saya tahu nih siapa si Knight of Wands ini. Kemungkinan si Knight of Wands ini adalah mantan kalian yang balik lagi ke dalam hidup kalian, karena sekarang dia ingin memperjuangkan kalian, dia ingin memenangkan kalian kembali, dan dia minta dikasih kesempatan kedua. Terserah kalian sih Cancer, kalian mau kasih mantan kamu kesempatan kedua atau enggak. Kalau memang mantan kamu sudah berubah, kasihlah dia kesempatan kedua. Tapi kalau memang mantan kamu belum berubah sama sekali, jangan pernah dikasih kesempatan kedua gitu. Lihat aja situasinya dulu ya. Ini kan bener nih orang lama nih, bukan orang baru. Mungkin mantan kalian tuh pernah hamilin kalian, udah gitu dia pergi, dan sekarang dia nyesel, dia balik, dia minta kesempatan kedua. Bisa juga kayak gitu. Maybe your ex left you because they make you pregnant. The Empress, they make you pregnant, and now they return because they feel sorry and they want to have second chance from you. Maybe they feel regret for what they've done because they left you. Okay. The fourth card is let your friend help you, ask for and accept support from other. This is the clarification card of the Sun. Okay. No matter how toxic your situation on behind, but in the future, you're going to get really happy, really success, really bright and shine. How? Maybe one of your friend giving you help to make you guys reconcile with your ex. Maybe. Di sini kartu keempat adalah let your friend help you. Ini klarifikasi dari kartu The Sun. Mungkin di sini kalau lihat dari situasi ini, mungkin mantan kalian dulu itu ya istilahnya dia tuh
toxic, terus dia bikin kamu hamil, terus dia nyesel, dia balik lagi ke dalam hidup kamu untuk menebus kesalahannya, dia minta kesempatan kedua. Sebenarnya kalian bisa balik sih, karena kedepannya nih kamu sama mantan kamu ini kalaupun memang bersatu, kamu bahagia gitu loh. Dan mungkin kalian yang bisa membuat kalian balik itu adalah ada teman kalian nih yang ngebantuin kalian balikan. Jadi istilahnya orang ini, mantan kalian ini balik nggak sendiri, tapi dibantu sama teman kalian. Maybe your ex return to your life because of one of your friends help you guys to reconcile. Okay. The fifth card is getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bonds deepen. See? After, this is like a clarification card from Ten of Cups. After you guys going back together again because of your friend favor, your friend help you to make you reconcile, to make you guys reconcile. Now you guys getting to know each other, and when the bonds is already deepened, you guys feel comfort one to another, and you guys could decide to get married and live happily ever after, I guess. Di sini kartu kelima ada getting to know each other. Ini adalah klarifikasi dari kartu Ten of Cups. Nah, ini mungkin di sini kan tadi kan kalian kan itu kan tadi kan saya jelaskan kan, kalian situasinya toksik, terus kalian ternyata mungkin dibuat hamil, akhirnya pacar kalian pergi ninggalin kalian, terus pacar kalian akhirnya nyesel dan balik ke dalam hidup kalian untuk menebus kesalahannya. Dan yang membantu kalian balikan tuh adalah teman kalian nih. Dan ya kalian balikan, terus kalian akhirnya mencoba untuk lebih mengenal satu sama lain lah, getting to know each other. Setelah kalian lebih mengenal satu sama lain, berusaha untuk mengenal satu sama lain, akan tercipta semacam ikatan batin yang kuat antara kalian. Dan setelah itu kalian merasa cocok satu sama lain, dan ujungnya kalian menikah, punya anak, dan hidup bahagia deh. Kayak sih lebih kayak gitu sih story-nya ya. Oke. Bottom of the deck is past life relationship. This is a clarification card of Temperance. Okay, why you guys getting back together with your ex? Because you and your ex have a past life relationship. You have known each other before, see? And that's why you try to be patient to facing all of this shit, because you know this person, you know your ex who already made you pregnant and left you, and now he returning to your life. Somehow you know they are your past relationship. You guys, sometimes you know you guys have a past life relationship connection. Okay, di sini kartu bottom of the deck ada past life relationship. Ini adalah klarifikasi dari kartu Temperance. Mungkin kalian di sini, saya tahu kenapa kalian di sini berusaha untuk sabar menghadapin mantan kalian, walaupun mantan kalian udah nyakitin kalian, bikin kalian hamil, tapi pada akhirnya dia balik ke dalam hidup kalian karena dia nyesel, dia ingin memperbaiki semuanya, dia minta kesempatan kedua, dan kalian juga dibantu oleh teman kalian nih untuk balikan, dan akhirnya kalian balikan. Kalian saling mengenal satu sama, kalian lebih mengenal lebih dalam lagi satu sama lain, dan akhirnya kalian merasa cocok. Ujungnya setelah kalian merasa cocok, kalian menikah, punya anak, hidup bahagia, dan kedepannya masa depan kalian desan akan bahagia. Kenapa? Kamu maksudnya sabar banget gitu menghadapi semua proses ini. Ini kan prosesnya agak panjang ya, karena ada masalah, terus juga sempat ada fase di mana kalian ditinggalkan. Kenapa kalian bisa sabar banget ngadepin ini semua? Karena entah kenapa mungkin kalian sadar atau kalian ngeh gitu loh bahwa mantan kalian ini adalah sebenarnya soulmate-nya kalian, dan hubungan kalian tuh spesial sama mantan kalian ini. Kenapa saya bilang spesial? Karena kalian punya past life connection, punya hubungan di masa lalu. Sebelum kalian jadi kalian, sebelum dia jadi dia gitu loh. Jadi bicara kehidupan masa lalu adalah bicara reinkarnasi. Kayak sih lebih kayak gitu ya. Makanya kalian disabar-sabarin nih ngadepin orang ini gitu loh, walaupun ini orang kacrut gitu ya.
Ya karena kalian tahu bahwa orang ini sebenarnya ada hubungan kamu sama orang ini memang spesial sih. Bukan kalian nggak bisa move on, tapi lebih karena kalian punya hubungan spesial yang orang lain belum tentu punya, gitu loh Cancer. Oke Cancer, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe channel saya. Sampai ketemu di baca selanjutnya. Dadah. Oke Cancer, I guess it's for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, subscribe my channel. I'll see you next reading. Bye.